अस्सलाम वालेकुम। ये फरवरी और मार्च 2026 आपकी जिंदगी में एक नया सफर लेकर आए हैं। ये वो महीने हैं जब आज छुपी हुई खुशकिस्मती, गैर मुतवक्का मौके और नए रास्ते आपके सामने आ रहे हैं। चाहे ये मोहब्बत में हो, करियर में हो, कारोबार में हो या ज़ाती तरक्की में, हर लम्हा आपके लिए एक नया सबक और नया मौका लेकर आएगा। ये वक्त है कि आप अपने दिल की सुने, अपने जज्बात और ख्वाहिशात के पीछे जाएं और हर मौके का पूरा फायदा उठाएं। आपकी जिंदगी में जो रुकावटें पहले नजर आती थी, अब वो आसानी से हल होने वाली हैं और जो मौके छुपे हुए थे वो अब सामने आएंगे। ये महीने आपको ये भी समझाएंगे कि क्या जिंदगी में छोटे फैसले कभी कभार बड़े नताइज पैदा करते हैं। हर दिन आपके लिए एक नया सबक, एक नया मौका और एक नया रास्ता लेकर आएगा। ये वक्त है कि आप दिलो दिमाग को खोल कर नए तजुर्बात के लिए तैयार हों, क्योंकि जो मौके आपके सामने आएंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। फरवरी और मार्च 2026 के महीने आपके ताल्लुकात में एक नया जज्बा, नया जोश और नई रोशनी लेकर आएंगे। मौजूदा रिश्तों में छिपी हुई जज्बाती पेचीदगियां आप सामने आएंगे और आपको मौका मिलेगा कि आप अपने साथी के साथ अपनी मोहब्बत, एतमाद और ताल्लुक को पहले से ज्यादा मजबूत करें। वो छोटे छोटे इख्तलाफात जो पहले दिल का बोझ बन जाते थे, अब बातचीत, समझ-बूझ और एक दूसरे के जज्बात को समझने के जरिए खत्म हो जाएंगे। ये महीने आपको ये सबक देगा कि रिश्तों में छोटे इशारे, मामूली तवज्जो और हर दिन की छोटी कोशिशें कभी कभार सबसे बड़े नताइज पैदा करती हैं। आपके ताल्लुकात में वो हरकत वापस आएगी जो शायद कई दिनों के से कमजोर हो गई थी, और हर लम्हा आपके रिश्ते में कुर्बत, अफाम और तफहीम और मोहब्बत के नए रंग लेकर आएगा। इस दौरान मौजूदा रिश्तों में गैर मुतवक्का खुशियां भी आपके सामने आएंगी, जैसे अचानक किसी पुराने झगड़े का हल निकला जाना या किसी ऐसे मसले का खात्मा होना जिसने आपके ताल्लुकात में रुकावट डाल रखी थी। ये वक्त है कि आप दिल के दरवाजे खोलें, अपने जज्बात को पहचानें और हर लम्हे को एक नया मौका समझकर इसे मुकम्मल तौर पर जिएं। सिंगल अफराद के लिए भी ये महीना इंतहाई खुश आइंदा है। मुकम्मल मुमकिन है कि अचानक कोई शख्स आपकी जिंदगी में आए जिसके साथ आपकी रूहानी और जज्बाती हम आहंगी फौरी तौर पर महसूस हो। ऐसे मौके आपके लिए नए आगाज लेकर आएंगे और जो ताल्लुक पहले छुपे हुए जज्बात की बुनियाद पर खड़ा होगा, वो मुस्तकबिल में आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर देगा। ये वक्त है कि आप अपने दिल की सुने, खौफ या हिचकिचाहट को पीछे रखें और हर नए मौके के लिए दिल खोल कर तैयार रहें। आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं वो इस दौरान सामने आएंगे और आपके लिए ये महीना नए ताल्लुकात की बुनियाद रखने वाला साबित होगा। मौजूदा ताल्लुकात में छोटे छोटे कदमात, जैसे कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, तवज्जो देना, छोटे इशारे देना, हर दिन मोहब्बत को बढ़ावा देने वाले होंगे। हर लम्हा आपके रिश्ते में सुकून, खुशी और मोहब्बत की गहराई बढ़ाएगा। फरवरी और मार्च के दौरान आपके ताल्लुकात में जज्बाती कुर्बत बढ़ने के वाज़ेह आसार हैं। आप और आपके साथी के दरमियान हर छोटे लम्हे में प्यार की रोशनी महसूस होगी। छोटे छोटे इशारे, जैसे कि मोहब्बत भरी बातें करना, छोटे तोहफ़े या किसी की छोटी ख्वाहिश पूरी करना, आपके ताल्लुकात में खुशियों के नए रंग भर देंगे। इस दौरान अगर माजी के छोटे इख्तलाफात या रुकावटें ज़हन में आएँ तो इन्हें बातचीत और अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए हल करना आसान होगा। ये महीने आपको ये भी सिखाएंगे कि रिश्ते में छोटे अमाल और कुर्बत के छोटे लम्हे कभी कभार सबसे बड़ी खुशियाँ पैदा करते हैं। हर दिन, हर लम्हा और हर गुफ्तगू आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने वाला होगा और आप दोनों के दिलों को एक दूसरे के करीब करेगा। फरवरी और मार्च 2026 आपके करियर के लिए एक इंतहाई अहम मरहला साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये वो महीने हैं जब छिपी हुई सलाहियत और गैर मुतवक्का मौके आपके सामने आएंगे। इस दौरान आपकी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मजाजी आपके करियर में नुमाया तरक्की का सबब बनेगी। अगरचे कुछ दिन आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकते हैं, मगर यही वक्त है कि आप अपने अंदर मौजूदा महारतों को पहचानें और इन्हें बरोए कार लाएं। मौजूदा काम या प्रोजेक्ट्स में छोटे छोटे कदम जो आप पहले मामूली समझते थे, अब बड़े नताइज पैदा करेंगे। आपको अपने काम में तफसील पर ध्यान देना होगा और हर काम को दिलो दिमाग से अंजाम देना होगा, ताकि आपकी मेहनत के फल आपको मुकम्मल तौर पर मिल सके। इस महीने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपके लिए नए मौके खुले हैं, चाहे वो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, किसी प्रमोशन के इम्कानात हो या किसी नए शोबे में महारत हासिल करने का मौका। इस वक्त हर छोटा कदम आपके करियर के लिए तवील मुद्दती फवाइद का बाइस बनेगा। अगर आप किसी नई फील्ड में कदम रखने का सोच रहे हैं तो ये वक्त इंतहाई साजगार है। फरवरी और मार्च के दौरान आपकी मेहनत, सलाहियत और समझ-बूझ आपको ऐसे मौके दिलाएंगे जो पहले मुमकिन नहीं लगते थे। ये महीने आपको ये समझाएंगे कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही वक्त और सही फैसलों से भी जुड़ी हुई है। नए प्रोजेक्ट्स, नौकरी के मौके या किसी खास शोबे में तरबियत लेने के मौके आपके सामने आएंगे
اور یہ سب آپ کے کریئر کی بنیاد مضبوط کرنے میں مددگار ہوں گے۔ ہر دن آپ کو اپنی مہارتوں کو مزید نکھارنے کا موقع دے گا، اور جو فیصلے آپ اس وقت کریں گے وہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں طویل مدتی اثر ڈالیں گے۔ اس دوران اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا، ہر کام میں اپنی قابلیت کو مکمل طور پر پیش کرنا ضروری ہو۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ کے کام میں آپ کی مہارت اور لگن سب کے سامنے آئے گی۔ آپ کے ساتھی، سینئرز اور مینیجرز آپ کی محنت اور وفاداری کو محسوس کریں گے اور آپ کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ممکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایسے پروجیکٹس آئیں جو پہلے مشکل لگتے تھے، مگر آپ کی صلاحیت انہیں مکمل کرنے کے لیے بالکل مناسب ہوں گی۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور ہر چیلنج کو موقع سمجھ کر قبول کریں۔ ہر کام میں مستقل مزاجی اور مکمل توجہ آپ کو نمایاں کامیابیاں دلا سکتی ہے۔ یہ مہینہ آپ کے کریئر میں ایک نیا جوش اور نیا آغاز لے کر آئے گا۔ فروری اور مارچ کے دوران کسی اہم فیصلے یا پیشہ ورانہ تبدیلی کا امکان بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی شعبے میں منتقل ہونے، نئے پروجیکٹس قبول کرنے یا نئے کام سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ اس وقت آپ کے فیصلے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کو مستقل طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر موجود تجربے اور مہارت پر بھروسہ رکھیں اور ہر کام میں اپنی پوری توانائی لگائیں۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے کریئر کے لیے نئی تبدیلیوں کی جانب لے جائے گا۔ اگرچہ یہ مہینے کامیابی اور ترقی کے مواقع لے کر آئے گا، مگر آپ کو اپنی ذہنی توانائی اور جذباتی توازن کو برقرار رکھنا ہوگا۔ کام کے دباؤ اور نئے چیلنجز کے درمیان آپ اپنے آپ کو وقت دینا اور اپنے دماغ کو آرام دینا ضروری ہوگا۔ ہر دن کے اختتام پر اپنے کام کا جائزہ لیں، اپنے مقاصد کو یاد رکھیں اور اپنی توانائی کو بہتر استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اس سے آپ کے پیشہ ورانہ تعلقات مضبوط ہوں گے اور آپ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ یہ مہینے آپ کے لیے ایک نئے آغاز، ترقی اور کامیابی کی روشنی لے کر آئے گا۔ جو کچھ آپ نے پہلے محنت کی ہے وہ اس وقت پھل دینے لگے گا، اور آپ کو اپنی مہارتوں اور لگن کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ ہر موقع کو پہچانیں، ہر چیلنج کو موقع سمجھیں اور اپنے کریئر کے ہر لمحے کو مکمل طور پر جئیں۔ فروری اور مارچ 2026 آپ کی پیشہ ورانہ سفر میں ایک نیا باب کھولیں گے، اور آپ کی محنت، لگن اور مستقل مزاجی آپ کو بلند ترین کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ فروری اور مارچ 2026 آپ کے بزنس کے لیے نئے مواقع، ترقی کے راستے اور غیر متوقع کامیابیاں لے کر آئیں گی۔ موجودہ کاروبار میں چھوٹی چھوٹی کوششیں جو پہلے معمولی لگتی تھی اب بڑے بڑے نتائج پیدا کریں گی۔ ممکن ہے کہ آپ کے سامنے نئے کلائنٹس یا نئے پارٹنرز آئیں جو آپ کے کاروبار کو ایک نئے معیار اور نئے افق تک لے جائیں۔ ہر ملاقات، ہر ڈیل اور ہر منصوبہ آپ کی محنت، ذہانت، منصوبہ بندی کے مطابق کامیابی کی طرف بڑھائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے بزنس میں ہر چھوٹے کام کو دل سے کریں، ہر تفصیل پر توجہ دیں اور ہر موقع کو بھرپور انداز میں استعمال کریں۔ چھوٹے قدمات جیسے کہ کلائنٹس کی ضروریات کو سمجھنا، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق اپنی مصنوعات یا سروس کو ایڈجسٹ کرنا اور اپنے ٹیم کے ساتھ مؤثر رابطہ رکھنا آپ کے بزنس کو مستحکم و ترقی کی راہ پر ڈالیں گے۔ اس دوران آپ کے کاروبار میں غیر متوقع ترقی کے مواقع بھی سامنے آئیں گے۔ ممکن ہے کہ کسی نئے شعبے میں توسیع کے لیے موقع ملے یا کسی منفرد آئیڈیاز کی بنیاد پر بزنس میں نئی بلندیوں تک پہنچنے کا موقع حاصل ہو۔ یہ مہینہ آپ کو یہ سکھائے گے کہ کاروباری کامیابی محض محنت نہیں بلکہ درست فیصلوں، بروقت اقدامات اور مکمل توجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر دن آپ کے لیے تجربات اور چیلنجز لے کر آئے گا، اور ہر چیلنج کے ساتھ آپ اپنی مہارتوں، حکمت عملی اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کو مضبوط کریں گے۔ اس وقت آپ کو توجہ مرکوز رہنا، منصوبہ بندی کرنا اور ہر قدم پر صحیح فیصلے کرنا آپ کے بزنس کو ترقی کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ فروری اور مارچ کے مہینے کاروبار میں استحکام اور بڑھوتری کے اہم علامات لے کر آئیں گے۔ آپ کے موجودہ منصوبے یا پروجیکٹ سے غیر متوقع منافع اور کامیابی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ اپنی بزنس اسٹریٹجی میں نئے طریقے اپنائیں، مارکیٹ کے بدلتے رجحانات کو پہچانیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ بہترین ہم آہنگی پیدا کریں۔ ہر چھوٹا عمل، ہر فیصلہ اور ہر نیا قدم آپ کے بزنس کو نئی تبدیلیوں تک لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کے بزنس میں نئے کلائنٹس، نئے پارٹنرز یا نئے منصوبے آپ کے سامنے آئیں جو آپ کے بزنس کو مستحکم اور منافع بخش بنانے میں مددگار ہو۔ یہ وقت ہے کہ آپ ہر موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں اور اپنے کاروبار کو ترقی کی راہ پر لے جائیں۔ زندگی کے مسائل اور چیلنجز فروری اور مارچ کے مہینے آپ کے لیے نئے اسباق اور موقع لے کر آئیں گے۔ ممکن ہے کہ آپ کو کچھ غیر متوقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جیسے مالی مسائل، ذاتی رکاوٹیں یا جذباتی دباؤ۔ یہ وقت ہے کہ آپ ہر مسئلے کا سامنا حوصلے، صبر اور حکمت کے ساتھ کریں۔ ہر مسئلہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ زندگی میں استقامت، مثبت سوچ اور مناسب فیصلہ سازی کس قدر اہم ہے۔ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں اور ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ چھوٹے چھوٹے قدمات جیسے مالی منصوبہ بندی، ذاتی تعلقات میں کمیونیکیشن یا روزمرہ کے معمولات کو
बेहतर बनाना आपके मसाइल को कमजोर करने के बजाय मजबूत करेंगे। फरवरी और मार्च के दौरान आपको अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये चैलेंज आपको ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा मंसूबाबंद बनाने के मौके भी फराहम करेंगे। मुमकिन है किसी नए ज़ाती मसले या ताल्लुकात में रुकावट की वजह से आपको सब्र की ज़रूरत पड़े या माली मसाइल आपके दिमाग पर बोझ डाले। ये महीने आपको ये सिखाएंगे कि हर मसले का हल सब्र, अक्ल और हिकमत से मुमकिन है। अपनी तवानाई को मुनज़्ज़म करें, हर मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करें और कदम ब कदम हल तलाश करें। ये वक्त आपके लिए ये मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात को समझें, इनमें से सबक सीखें और मुस्तकबिल में इन्हें मौसर तरीके से हल करने के काबिल बने। इन महीनों के दौरान ज़िंदगी के मसाइल और चैलेंजेस आपको ये सबक देंगे कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और हर मसले का हल हौसले, मस्बत सोच और सही कदम से मुमकिन है। मुमकिन है कि आपको गैर मुतवक्का हालात का सामना करना पड़े, मगर ये वक्त आपके लिए तरक्की, समझ, बूझ और अंदरूनी सुकून हासिल करने का मौका भी लेकर आएगा। हर दिन आपको अपने मसाइल को समझने, इनके हल तलाश करने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक नया मौका देगा। फरवरी और मार्च 2026 आपके लिए ये मौका लेकर आएगा कि आप ना सिर्फ बिजनेस में तरक्की करें, बल्कि जिंदगी के चैलेंजेस का सामना भी बेहतर तरीके से करें। हर मुश्किल को समझे और हर मसले से सबक सीखें। इस्लामिक हीलिंग के बारे में, जो ना सिर्फ हमारी रूहानी तवानाई को बहाल करती है, बल्कि हमारे दिल और दिमाग को सुकून और इत्मीनान भी देती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव, मसाइल या जहनी दबाव के लम्हात में इस्लामिक हीलिंग एक ताकतवर जरिया बन सकती है, जो हमें मुश्किलात का मुकाबला करने और दिल में अमन कायम रखने में मदद देती है। कुरान पाक की आयत, दुआएं और मखसूस अज़कार हमारे लिए एक रोशनी का रास्ता बन सकते हैं, जो हर चैलेंज और परेशानी को दूर करने में ताकत रखती है। रोजाना की बुनियाद पर कुरान की तिलावत, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत हमारे दिल और दिमाग को सुकून देती है और नफ्सियाती दबाव को कम करती है। हमारे अंदर इसके साथ साथ अज़कार हमारे अंदर मस्बत तवानाई और एतमाद पैदा करते हैं। ये आदात न सिर्फ हमारी रूहानियत को मजबूत करती है, बल्कि हमें हर रोज़ के मामूलात में ज़्यादा मुतमईन और पुरसुकून भी बनाती है। जब आप जिंदगी में मुश्किलात या रिश्तों में परेशानियां महसूस करें या करियर और माली मसाइल के बायस ज़हनी दबाव हो, तो इस्लामिक हीलिंग के मखसूस तरीके अपनाना बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। ये तरीका आपको अपने दिल की सफाई, रूहानी सुकून और अपनी ताकत की पहचान में मदद देते हैं। हर नमाज के बाद या दिन में मखसूस वक्त पर दुआ करना, अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करना और दिल को अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल रखना हमारे जहन और दिलो दोनों के लिए फायदा मंद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस्लामिक हीलिंग के फवाइद जान सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो की मामूलात आप तक पहुंचती रहे। अपने दिल में सुकून और मस्बत तवानाई लाएं और हर दिन को अल्लाह की रोशनी में गुजारें। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी करने की। अल्लाह हाफिज।